आज कंप्लीट गोंयचे पब्लिकाचे फुडें सरकार एक्सपोज जाल्लो आहा की सरकार नाटकां करता. हें फक्त करपाक जाय म्हणून करता फॉर द सेक ऑफ इट, फॉर द हॅक ऑफ इट. आयचे सेशनाक आमी प्रोटेस्ट करपाचे आसले. आमी एनवायरमेंटाचो इशू जेन्ना गव्हर्नर उलयता तेन्ना ते सगळे आमी हें तयारी करून आयिल्ले. सगळ्या कडेन तें आशिल्लें. गव्हर्नर तें उलोवचे पयलींच ताका ताणें सांगलो शॉर्टकट मारून. पयलीं समजूं येता आशिल्लें की भाशेचो इशू आहा जाल्यार हांगा भाशेचो इशू ना. तो इंग्लीश भाशेन उलयता. सुरवात केल्या इंग्लिशीन. ताका मदींच कितें जालें. एक टायमार हाजे पयलीं गव्हर्नर आशिल्ली तिका शॉर्ट ऑफ ब्रेथ कितें तरी जाल्लें आनी तिणें बंद केल्लो. हियर देर इज नो जस्टिफायबल रिजन. तो उलोवपाकूच भिता. सो अशे मनीस हेंचे सगळें जे तियात्र चलयलां ह्या सावंत सरकारान हातूंत म्हाका दिसता लोकां फुडें पूर्णपणान सरकार एक्सपोज जाल्लो आहा. सरकार एक्सपोज जाला की सरकार नॉट ओन्ली कॅनॉट डिफेंड इट सेल्फ बट कॅनॉट इवन डिलिव्हर एन एड्रेस वॉट इट हॅज इन मायंड. द गव्हर्नमेंट इवन इज स्केर्ड टू डिक्लेअर इट्स ओन इंटेन्शन्स, रिटन इंटेन्शन्स. Even the governor is not in the position to read what is given to him in writing. So it is a shame on Goa that we have one of the most corrupt governments in the history of Goa, and that is in the 60th year of liberation. So Goans have to get re-liberated from the second colonization of Goa. Would it be 3 days assembly or 2.5 days now finally? Because I thought that this is the... ना आयचो दीस गेलोच. आता 3 दीस उरतात. 3 दिसान आमी आता स्पिकरा मेरेन उलयल्या. आमी क्लियर कट तांकां हें दिल्लें आहा की गव्हर्नर्स एड्रेस आतां सुरवात जातलो. पार्टी वायज आमकां अलॉटमेंट जावचो म्हणून हो एक इशू. दुसरो इशू की कॉलिंग एटेन्शन मोशनां 3च ते अलाव करतले म्हणटात पर डे. पयले दिसा आमचे ओपोजिशनान जॉयंटली 3 कॉलिंग एटेन्शनां दिल्या. एक म्हणटा तें म्हादयचेर, दुसरें म्हणटा तें कोल आनी डबल ट्रॅकिंगाचेर आनी क्लीन लिनियर प्रोजेक्ट्साचेर, आनी तिसरें म्हणल्यार गांजा कल्टिवेशन जे कॅनॅबिस कल्टिवेशन सरकार येवजण आशिल्ली हाजेर. म्हाका दिसता 3य इशू चड इम्पॉर्टंट. 3य इशू खंयच्याच प्रश्नान येवंक ना. बरें 27 तारखेक एक प्रश्न येता, नंबर 3 प्रश्न. वन इज ऑन कोल, अदर इज ऑन लिनियर प्रोजेक्ट्स एंड थर्ड इज ऑन आय थिंक ऑन मोले फॉरेस्ट. ऑल वेरी कॉम्प्रिहेन्सीव क्वेश्चन्स पुट अप बाय अलिना साल्दाना. मिन्स ते क्वेश्चन जर डिस्कस जाले जो गोंयान पूर्णपणान ह्या जे 3 लिनियर प्रोजेक्टाचे षडयंत्र आहा, दिल्लीच्यान रिमोट कंट्रोल जावन षडयंत्र जो सरकार करता हें एक्सपोज जातलें क्लियरली. बाय अलिना साल्दाना हॅज द रायट टू कम देर ऑर नॉट टू कम ऑल्सो. सो आय एम मेकिंग अ पब्लीक कॉल. द पीपल ऑफ गोवा आर वॉचिंग यू. हांवें मुद्दाम हें अनावन्स केल्लें आहा बिकॉज इट इज ऑलरेडी मार्क्ड. नंबर 3 ऑन द लिस्ट आयिल्लो आहा. स्टार्ट क्वेश्चन 3 म्हणटा तो डिस्कस जातलो. तें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. तुमी इतली एसेंब्ली कवर केल्ली आहा. हे प्रश्नाक तिजेर प्रेशर हाडून तिका फाटल्यान जर दवरली जाल्यार आनी एक रॅकेट जें आज गव्हर्नराक तांणी केलां. गव्हर्नराक उलोवपाकूच मदीं बंद जालो. तुमकां सगळ्यांक दिसलां आसतलें की प्रमोद सावंतान आमकां स्टंप केलें अशें. तो हांसूंक सो लागलो ओपोजीट. हें हांसपाचें वस्त न्ही, हें रडपाची वस्त गोंयचे जनतेची. इट इज बाय हर. ताजे मागीर आमचे प्रश्न आहा. आमचे प्रश्न सेम इश्यूचेर आहात. So it will be clubbed? नो शी वोंट क्लब इट बिकॉज आमचो क्वेश्चन आमचो स्टार क्वेश्चन एक आसा नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जी आज एक व्हडलो इशू जाल्लो आहा चड करून मायनॉरिटी इन्स्टिट्युशनांनी. तो जयेशाचो जॉयंट क्वेश्चन आमचो आहा नंबर 4. आनी दिगंबर कामतीचो नंबर 5C एक क्वेश्चन आहा. 5C येतलो काय ना तो आमकां खबर ना कित्याक थंय त्या दिसा 2 पोस्टपोन्ड क्वेश्चन्स ऑफ द लास्ट सेशन सुदीन ढवळीकराचे येवपाचे आहा. How do you see this? 5C ऑन दीस ओनली तन्मार प्रोजेक्ट्स ऑल दीस. Finally, you have to exactly because 1 week only assembly meeting. अरे चलता तूं सांग मरे म्हाका. आय एम आस्किंग द पीपल वॉट आर वी सेलिब्रेटिंग. आर वी सेलिब्रेटिंग लिबरेशन? इज दीस लिबरेशन? वॉट इज दीस? दीस इज वर्स दॅन द पोर्चुगीज मरे. खंयच्याच पुर्तुगेजांनी बायलांचेर मात दिवन फुडें गेले म्हणून आयकूंक नाशिल्लें. अशें म्हणून आदले फ्रिडम फायटर आमकां सांगतात. आज तें जालें.
60वे मुक्ती वर्साच्या दिसा लोकांचेर मात दिवन फुडें वचपाक लागले सरकार आनी तें डिस्कस करूंक मेळना. ताजेर तुमी आळाबंदी हाडटात. कित्याक? वॉट इज द रिजन डिस्कशन्स आर नॉट बींग हेल्ड? इज इट कोवीड? अरे यू हॅव अ सेशन, टेक इट टिल 12 o'clock. I had suggested in the business advisory committee first give injection to leaders. आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की जनते भितर एक खवदळ चल्ला, एक सस्पिशन डावट जाला की वॅक्सीन चलतलें काय कितें, वॅक्सीन घेवप काय कितें. दर वॅक्सीन बरें आहा आनी दर पॉलिटिकल लिडर्स घेवंक सोदतात. वॅक्सीन पयलीं MLAंक दिया मरे. 27 दीस वचूनी इम्युनिटी तांची बिल्डअप जाली, सेशन घेया. एनी केस दीस इज द विंटर सेशन. इट इज नाव पोस्टपोन टू बिकम अ विंटर सेशन. आतां परते वोट ऑन अकाउंट करतले ते फुडें हाजे फुडें. वोट ऑन अकाउंट म्हणटा तो कन्सेप्ट कित्याक हाडिल्लो? इट वॉज ब्रॉट बिकॉज मनोहर पर्रीकर वॉज टर्मिनली इल. आतां दॅट इज बींग मेड इन टू अ फॅशन. थोडा आम्हाला भिता दिसता तुका वॅक्सीन घेवपाक जाल्यार आमकां ते भिता जाल्यार जग मारो, हांव भिना न्ही. जे कोण भिता तो भिवन राव न्ही, ताका गरज नासतली येवपाक. आमकां लोकांनी निवडून दिल्या लोकांचे इश्यू रेज करपाक मरे. आमकां गव्हर्नरान निवडून दिवं ना. ते उदय सांगले हांवें चीफ मिनिस्टराक, आमकां निवडून गव्हर्नरान दिवं ना. वी डोंट रिप्रेझेंट द गव्हर्नर, वी रिप्रेझेंट द पीपल ऑफ गोवा. पीपल ऑफ गोवा वॉन्ट आन्सर्स. द गव्हर्नर डजंट वॉन्ट आन्सर्स बिकॉज ही इज देअर मॅन. Governor doesn't speak for the people of Goa. Governor is supposed to speak for the government. He is not even reading what the government is giving to him. This is a shame on Goa, and this is a shame that the most literate state of the country has been brought to this nadir. अशी ही परिस्थिती अकलेक पावल्या गोंय, हें आमी दाखोवन दितात की आमदारांचेर कसलोच पेत कोणाचो आसचो ना. आनी व्हडल्यो व्हडल्यो खबऱ्यो काणयो वचून सांगतात विवेकानंद हें करतात विवेकानंदाच्या नांवान. Vivekanand was known for what? Vivekanand was known for his oratory in Chicago. World peace, ताणें उलयल्लें कितें? He was talking about tolerance of all religions. He was not talking what these people are talking. आपल्याच लोकांक एड्रेस करून भाशणां दितात. लोकांक पब्लिकाक फेस करा मरे, ओपोजिशनाक फेस करा. आज ओपोजिशन कितलें आहा? 1/4 ओपोजिशन, 3/4 रुलींग आहा. इतलें आसूनय भंय दिसता तुमकां? म्हाका कळना हें कितें म्हणून. कित्याक जाय हें सेशन बिशन करपाक? बाइंड इट अप, डिजॉल्व करा या घरा आमी. जर अशें नाकाच जाल्यार डिजॉल्व द हावस, लेट देर बी इलेक्शन्स. तें करूंक सोदता अशें म्हणून आयकूंक येता. विचारा ताका सारकें. आमचें फ्लोर मॅनेजमेंट बरें आहा, आजूय तें बरें जावपाचें. पूण आमी कोणें स्वप्नान चिंतूंक ना. तुमी चिंतला जाल्यार हांव नकळो की गव्हर्नर मदींच हें जातलो म्हणून. दुयेंत आशिल्लो गव्हर्नर जावंक शकता. हो बरो इंग्लिशीन उलयतालो मरे. हिंदीन दिल्लें भाशण इंग्लिशीन जालें जाल्यार स्विच ऑन करूंक जायना म्हणून बंद केलें अशें एक समजूं येता. हें कितें? काल इफीक बरें दिलां मरे भाशण. फिल्माचेर भाशणां दितात आनी जें कामाक तुका धाडलां हांगा तें भाशण दिवपाक तुका ना. इट मे बी टेकन एज रेड म्हणून. कितें? सो क्लरिकल हें कितें आहा तें जें कितें हातान कायद्याचें मॅनिप्युलेशन करूंक मेळटा तें करून असेंब्ली चलयतात. म्हजो डायरेक्ट चार्ज आहा, सरकार कॅनॉट फेस पीपल अँड पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्स. लोकांचे जे खरें मनान उमाळे आहा, गोंयच्या लोकांचो उलो जो आहा, ओपोजिशन आहा टू प्रोजेक्ट्स, हें फेस करूंक सरकार सोदना आनी सरकार करूंक दिना. See, I am okay with anything, but because I am not, what I say will not matter. What I say will not matter, but what I am speaking here is because I am speaking for the people of Goa. I am not speaking for the governor of Goa. I don't care for the governor of Goa because the governor of Goa should care for me as a MLA of the state. He has come to address us. He is not even able to address us. कसलो governor? कितें जालें हें? हां? ही फकाणां जाली. म्हाका समजना हें कितें तें आनी कशें गोंयच्या लोकांनी हें सोंसपाचें तें. आमी प्रेस बी आमी एड्रेस करूंक सोदता तें कॅन्सल हांगा हाजेर पुरो हांगाच पुरो. आमी हें हाडिल्लें रे, आमी कोलाचेर हाडिल्लें. बेसिकली हे इश्यूज गोंयांत लोकांक कोळसो नाका, सरकाराक कोळसो जाय. कितें हो इश्यू एड्रेस जावपाक जाय न्ही. गव्हर्नर्स एड्रेस हांवें वाचला तातूंत एक उतर आहा जाय पळय, कोलाचेर उतर आहा जाय पळय, नशा मुक्त भारत म्हणून तो सांगता. अरे एक गव्हर्नराक म्हाका दिसता कांय खबरूच ना. हांगा मिनिस्टर आहा जे म्हणटा नशा जाय म्हणून. आहा
ते जस्ट इमॅजीन धाडा ते गव्हर्नराक ताका कळटलें कितें तें हां निशेध आनी करून तो गेलो फाल्यां मुंबय तूं निशेध करीत उरतलो हांगा निशेध हांव करता म्हज्या भाशणान केन्ना उलोवपाचें म्हाका म्युनिसिपालिटी इलेक्शनसाचे तुमचे कशें स्ट्रॅटेजी स्ट्रॅटेजी आमची स्ट्रॅटेजी सादी आहा पळय आमकां वी आर हँडिकॅप्ड वेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ रिजर्वेशन अँड डिलिमिटेशन नॉलेज वी आर इन द कोर्ट वी नो वॉट इज द रूल वॉट इज द लॉ बट वी डोंट नो वॉट दे आर गोइंग टू डू सपोज कॅन्झील इज माय कॅन्डिडेट अँड कॅन्झील बिलोंग्स टू लायक बिकॉज इज अ मेल दे वील मेक इट फिमेल कळ्ळें तुका फिमेल म्हणटा कॅन्झील भायर पडलो सो हें ते करतले अशें म्हाका लास्ट टायमूय तांणी 2015 केल्लें हांव तें फेस करपाक तयार आहा फातोर्डेचे जनतेक पूर्णपणान खबर आहा की असलें हें सगळें ते करतात तितलेंच न्ही नवे पक्ष आयले ते तांकां हेल्प करतले मतां फोडपाक बिडपाक हें सगळें आमची तयारी आहा इलेक्शनां बेगीन घेवपाची तांणी तांकां जर कापाजत आसली इलेक्शनां बेगीन घेवपाची आमी तांकां दाखोवपाचें कितें लेटूय घेतात नो प्रॉब्लेम लेटूय करूं येता आमी कंप्लीट तयारीन आहा That is what he has not ruled it out. The question is I am willing to work with them. I am working with them here. Why do I not want to work with them there? Okay. See, I am open. I don't have one thing to say here and do another thing anywhere else. I have very clearly said that I am willing to work as a combined opposition. Now, I am the Fathodda MLA. So, naturally, in my constituency, I have to decide for what I want. But I am also the leader of a political party. A party that has a strike rate of 75%. So, I am also not to be taken lightly. I also have people in other constituencies. But I don't want votes of the opposition to be divided. How do you see about the formation of this new committee? Because in the Congress, like regional and color for formation and all, it looks like the resignation has already been accepted. With this, It looks like the winds of change are blowing. नवे वर्साक you look to be happy. नवे वर्साक कितें तरी नवें बरें जावं अशें हांव देवा कडेन मागतालो अशें दिसता कितें तरी विंड्स ऑफ चेंज आर ब्लोइंग आय कॅनॉट से वॉट इज हॅपनिंग गोइंग टू You फायनली welcome it. आय कॅनॉट वेलकम ऑर दिसिंग लेट फायनल आकार कसो तो येवनी मरे दीस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस लेट द प्रोसेस एंड लेट अस सी वॉट इज द फायनल टेंजिबल रिजल्ट ऑफ द होल प्रोसेस देन वी विल कम साडी शॉपिंग करपाक आता बेळगांव वचपाची गरज ना पणजीतल्या बॉम्बे बाजारात तुमकां दर्जेदार प्रकारच्या साड्यो खरेदी करपाक मेळटा नवीन व्हंकलेक नववारी असो किंवा उत्तर भारतीय लेहंगा सिल्क साडी किंवा कॉटन साडी तुमची पसंत आणि आमचे कलेक्शन साडी स्वतः खातीर खरेदी करा किंवा गिफ्ट करा बॉम्बे बाजार 18 जेल रोड पणजी